वेलकम बैक। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश, पूरा शहर पानी पानी। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से वफाकी दारुल-हुकूमत और रावलपिंडी के कई इलाके कई फीट पानी में डूब गए। सबसे ज्यादा सेक्टर G8 में 99 मिलीमीटर बारिश हुई। सेक्टर 9, 10 और 11 की सड़कें भी नदी नाले बन गईं, गाड़ियां तैरने लगीं। नवाही इलाके बाराकहू के नदी नाले भी बिफर गए। पिंडी में भी कई इलाके ज़ेरे आब आए। नाला लई में तुग़यानी, मुताल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। मजीद बारिश का भी इम्कान है। शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कालाबाग डैम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से रीढ़ की हड्डी ठीक न करना ज्यादती है। कालाबाग डैम नए मकाम पर बनने से नौशहरा नहीं डूबेगा। सियासत के चक्कर में रियासत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने पेशावर में हमारे ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक से बात की। वज़ीर आला साहब ने एक इंतहाई अहम बात कर दी और वो ये थी कि कालाबाग डैम के हवाले से जिसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली करारदादें पास कर चुकी है, उससे मुखालफत में हुकूमत मुखालफत में बात कर चुकी है। लेकिन आज वज़ीर आला साहब ने एक अचानक ही बात कर दी ऐसे मौके पे जब पंजाब में भी कालाबाग डैम के हवाले से बात उठ रही है। तो सर ये सोच समझ के बात की। कालाबाग डैम हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमारे मुल्क की जरूरत है। दूसरी बात हो गई कि कालाबाग डैम पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, AAP के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पख्तूनख्वा में भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, इस तरह सिंध के लोगों के या सिंध की हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस इशू की वजह से अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को ही ठीक ना करें, इलाज ही ना करें, मसले का हल ना निकालें, तो ये तो ज्यादती है बहुत बड़ी। नए मकाम के ऊपर उसकी एक बताई गई है कि यहाँ पे लोकेट हो तो उसमें नौशहरा शहर का कोई भी ऐसी बड़ी आबादी नहीं डूब रही। किसी का हक ना मारो और उसके मुताबिक एक चीज को बनाओ, ये बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। किसी भी सियासत के चक्कर में आप रियासत को एक साइड पे नहीं कर सकते। पहले है रियासत, फिर है सियासत। कालाबाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब के सामने आपने बात की तो वो मुत्तफिक थे इस बात पे? बिल्कुल, मैंने वहां पे उस मीटिंग में भी ये बात की थी और उसके ऊपर वो भी मुत्तफिक थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी है। अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि कालाबाग डैम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से रीढ़ की हड्डी ठीक न करना अब ज्यादती है। कालाबाग डैम नए मकाम पर बनने से नौशहरा नहीं डूबेगा। सियासत के चक्कर में रियासत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आप भी देखिए सुनिए। आज वज़ीर आला साहब ने एक इंतहाई अहम बात कर दी और वो ये थी कि कालाबाग डैम के हवाले से जिस खैबर पख्तूनख्वा असेंबली करारदादें पास कर चुकी है, उससे मुखालफत में हुकूमत मुखालफत में बात कर चुकी है। लेकिन आज वज़ीर आला साहब ने एक अचानक ही बात कर दी ऐसे मौके पे जब पंजाब में भी कालाबाग डैम के हवाले से बात उठ रही है। तो सर ये सोच समझ के बात की। कालाबाग डैम हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमारे मुल्क की जरूरत है। दूसरी बात हो गई कि कालाबाग डैम पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, AAP के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पख्तूनख्वा में भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, इस तरह सिंध के लोगों के या सिंध की हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस इशू की वजह से अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को ही ठीक ना करें, इलाज ही ना करें, मसले का हल ना निकालें, तो ये तो ज्यादती है बहुत बड़ी। नए मकाम के ऊपर उसकी एक बताई गई है कि यहाँ पे लोकेट हो तो उसमें नौशहरा शहर का कोई भी ऐसी बड़ी आबादी नहीं डूब रही। किसी का हक ना मारो और उसके मुताबिक एक चीज को बनाओ, ये बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। किसी भी सियासत के चक्कर में आप रियासत को एक साइड पे नहीं कर सकते। पहले है रियासत, फिर है सियासत। कालाबाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब के सामने आपने बात की तो वो मुत्तफिक थे इस बात पे? बिल्कुल, मैंने वहां पे उस मीटिंग में भी ये बात की थी और उसके ऊपर वो भी मुत्तफिक थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में खरी बातें कर दी। कहा डैमों की बात पर सियासी दुकानदारी होती है, सियासतदान सियासत करते हैं। मुल्क में दोनों बड़े डैम आमिरों के दौर में बने, बड़े डैम नहीं बना सकते तो छोटे छोटे डैम बना ले। जब भी सैलाब आता है तो हम दुनिया से मदद मांगते हैं, अपने करतूत ठीक नहीं करते। अभी गुजरगांव पे होटल बना लिए हैं, हर दफा कहते हैं बिलियंस का नुकसान हो गया है। अभी हम यूनाइटेड नेशंस को अपील करते हैं, कभी और ममालिक को अपील करते हैं, अमाल ठीक नहीं करते। तमाम बड़े डैम डिक्टेटर्स के जमानों में बने, उनके पास ताकत होती है कंसेंसस क्रिएट। सियासी हुकूमत में कोई उधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है, कोई आसमान की तरफ देख रहा होता है। इतने ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है।
चाहे वो बादशाह है या मोहम्मद है, 12-15 साल लगेंगे। उनके बनते बनते क्या हाल हो जाएगा आपका। सैकड़ों दर्जनों छोटे डैम बनाएं, साल में या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर मुकम्मल हो जाए। पानी आप फेंक रहे हैं समुद्र के अंदर, इतनी ज्यादा प्रेशियस कमोडिटी बन जानी है, पानी बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अपडेट करें आपको, वजीर आजम शहबाज शरीफ तियानजिन से इस वक्त बीजिंग पहुंचे हैं, जहां पहुंचने पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन के जरिए वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने वफ्द के हमरा तियानजिन से बीजिंग पहुंचे हैं, जहां पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया गया है। वफाकी वज़रा इस वक्त उनके साथ हैं, आप देख सकते हैं कि अता तारड़, नायब वजीर आजम इसहाक डार और इसके साथ साथ एहसन इकबाल समेत दीगर वफाकी वज़रा इस वक्त का हिस्सा हैं। और तियानजिन में अहम 1-on-1 मुलाकातें भी हुई हैं और सबसे अहम SCO समिट है कि जहां पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है और हालिया पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है, इन तमाम पहलुओं पर बात की गई थी। पाकिस्तान की चीन की सालसी में भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत का नाम लिए बगैर कहा, पाकिस्तान तमाम पड़ोसी मुल्कों से मुस्तहकम और मामूल के ताल्लुकात चाहता है। तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, चीन के सदर इस मुकालमे की सरबराही करें। Pakistan seeks a normal and stable relationship with all its neighbors. It seeks dialogue and diplomacy. We call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue. भारत ने टैरिफ सिफर करने की पेशकश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा अमरीका भारत से कम लेकिन भारत अमरीका से बहुत ज्यादा बिजनेस करता है। भारत ने अमरीकी मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैरिफ आयद कर रखा था, जिससे नुकसान हुआ। भारत के साथ कई दिहाइयों से यकतरफा ताल्लुक अमरीका के लिए नुकसानदेह रहा। भारत तेल और दिफाई मसनूआत ज्यादातर रूस से खरीदता है, अमरीका से नहीं। सैलाब और तूफानी बारिशों से भारत में भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। मकबूजा कश्मीर और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर सैकड़ों लोग जख्मी हैं। 1300 के करीब मकान और मुतअद्दिद पुल तबाह हो चुके। 35,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हो चुके हैं। माली नुकसान 3,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। मशरक़ी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम प्रदेश मुतासर हुए हैं। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी से मुख्तलिफ इलाकों में मजीद तबाही। बिफरे सैलाबी रेलों ने कई बंद तोड़ दिए। बस्तियों की बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मजीद सैकड़ों लोग बेघर हो गए। अब तारीख का बहुत बड़े सैलाब की जद में है। मान गर्क हो गए, दाना फका मुक गया। 5 दिन तो बंदा भुखा बैठे बच्चे लाके तो चिक्कर दे बैठे। सैलाब ने पंजाब का नक्शा बदल डाला। हजारों बस्तियां डूब गई, लाखों अफराद बेघर हो गए। बावल नगर में दरियाए सतलुज के तुंदो तेज आबी रेले ने मुमिका बंद तोड़ दिया। कई देहात पानी की लपेट में आ गए। जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। परेशान मकीनों को घर बार छोड़ना पड़ा। झंग के बकर रोड पर पानी के मुंह जोर रेले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ के सोम के बंद पर रेला आबादी में दाखिल हो गया। मुतासरीन जान बचाकर पक्के की सड़क पर बैठ गए। आरिफवाला में सड़क किनारे बेयारो मददगार मुतासरीन के काफिले ठहरे हुए हैं, जो किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। वज़ीराबाद की बस्तियां सैलाब में डूब गई। इलाका मकीन हुकूमत को पुकार रहे हैं। मान गर्क हो गए, दाना फका मुक गया, कोई शहर रह नहीं गई। फसल बाड़ी ऊंज खत्म हो गया। माल डंगर कोई रोड के कोई भुखे से बजे ने बंदा नहीं नेड़े लगा। 5 दिन तो बंदा भुखा बैठे बच्चे लाके तो चिक्कर दे बेच। चिश्तिया के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मूसो रेले ने 3 हिफाजती बंद तोड़ दिए। रंगपुर में सैलाब जमींदारा बंद तोड़कर बस्ती और खेतों में आ गया। पिंडी भटिया में भी सैलाब के बाइस सूरत हाल खराब है। दरियाए चनाब के पानी ने कई देहात डुबो दिए। मज़ाफाती गांव बाफ कोहना भी ज़ेरे आब है। मकीन बेबसी की तस्वीर बने हैं।
بھارت سے ایک اور آبی ریلا پنجاب میں داخل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عثمہ بخاری کہتی ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے اہم ہیں۔ جھنگ، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، اوکاڑا اور بہاولپور ہائی الرٹ ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ نے نئے بھارت سے سیلابی ریلی سے آگاہ کیا ہے۔ دریائے ستلج میں ہریکے اور فیروز پور زیری کے اوپر اونچے درجے کے سیلاب کو انٹیمیٹ کیا گیا ہے۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹے جھنگ، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، اوکاڑا، ملتان، پاکپتن، بہاول نگر، وہاڑی اور بہاولپور کے علاقے ہائی الرٹ پہ ہیں۔ جتنی تیزی سے پانی آ رہا تھا، انسان، جانور، کسی کا بھی بچنا ممکن نہیں۔ جس پانی سے پنجاب ڈوبا ہے وہ کالا باغ نہیں لے جا سکتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہا یہ کہنا کہ کالا باغ ڈیم ہوتا تو پنجاب میں نقصان نہ ہوتا بالکل بے تکی بات ہے۔ کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہتا کسی بھی اس وقت، میری پرائرٹیز کچھ اور۔ آپ کے سوال کا بہت آسان جواب ہے۔ پنجاب میں فلڈ آیا ہے چناب پہ، راوی پہ اور ستلج پہ۔ یہ پانی کالا باغ کے مقام پہ آپ نہیں لے جا سکتے، کالا باغ انڈس پہ۔ میں کہتا ہوں بے تکی بات آپ نے کی ہے کہ کالا باغ سے بچ جاتا ہے، یہ پنجاب کا۔ سیلاب سے کتنے ڈاکو متاثر ہوں گے؟ صحافی کا وزیر داخلہ سندھ سے سوال۔ ضیاء الانجار بولے ڈاکو رجسٹرڈ تو نہیں ہوتے، نمبر نہیں بتا سکتا۔ ڈاکو ہتھیار ڈال رہے ہیں، 6 ماہ میں صفایا ہو جائے گا۔ معاشرتی مسائل کی وجہ سے لوگ ڈاکو بن جاتے ہیں۔ مریں گے یا سرنڈر ہوں گے؟ ڈاکو بننے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، کسی بھی کرائسس کی وجہ سے ڈاکو بننے میں ان کو موٹیویشن۔ سندھ حکومت کی تو یہ اسٹیمیٹ ہے لگ بھگ 17 لاکھ لوگ جو ہیں سیلاب کے بعد متاثر ہوں گے۔ آپ نے کوئی اسٹیمیٹ کی ہے کہ یہ کنٹری میں جو ڈاکو رہتے ہیں کتنے وہاں سے سارے سیلاب کے بعد متاثر ہوں گے؟ کوئی رجسٹر تو ہوتے نہیں ہے ڈاکو کہ میں آپ کو نمبر بتا سکوں، لیکن آپ کو یہ میں بتا سکتا ہوں وثوق سے کہ یہ سیلاب ہو یا نہ ہو، اگلے 6 ماہ میں ڈاکوؤں کا صفایا ہو۔ کافی تو ڈاکو اللہ کی مہربانی سے ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں، وہ سرنڈر کروائیں۔ ڈاکو مریں گے یا سرنڈر ہوں گے؟ ڈاکو بننے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، کسی بھی کرائسس کی وجہ سے ڈاکو بننے میں ان کو موٹیویشن ہوتی ہے۔ افغانستان میں قیامت خیز زلزلہ، اموات کی تعداد 812 ہو گئی، 3000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کئی گاؤں کے گاؤں ملیامیٹ ہو گئے، لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، مدد کی اشد ضرورت ہے۔ صوبہ کنڑ میں 6 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ کابل، جلال آباد اور دیگر شہروں میں زلزلہ محسوس کیا گیا۔ مرکز جلال آباد سے 27 کلومیٹر مشرق میں اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ جلال آباد شہر اور دیگر صوبے بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کر دی ہے۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، تحفظات کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی ٹھیک نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اینکر پرسن وسیم بادامی، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ وسیم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پر ایک ایسے وقت میں کہ جب پورا ملک سیلاب کی آفت کا سامنا کر رہا ہے اور ایک ایسی جگہ سے آواز کا آنا جہاں سے ہمیشہ مخالفت رہی ہے کہ یہ ڈیم نہیں ہونا چاہیے، کتنا خوش آئند ہے؟ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، بہت خوش آئند اسٹیٹمنٹ ہے۔ پاکستان کی ایک بڑی جماعت اور صوبے کے چیف ایگزیکٹو، خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے، اینڈ ناٹ ٹو فارگیٹ کہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے پنجاب کے علاوہ باقی تمام صوبوں نے ہمیشہ اعتراض کیا ہے۔ کے پی کے کی کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے ضیاء صاحب کے زمانے سے، جب سے اس ڈیم کا آئیڈیا پش ہوتا رہا ہے تب سے نہ صرف اس کی مخالفت ہوتی رہی کے پی کے سے، بلکہ کنسسٹنٹ قراردادیں آتی رہی ہیں، اینڈ بھی مخالفت کرتی رہی ہے۔ یہ موقف دیا جاتا رہا کہ نوشہرہ شہر زیر آب آتا رہے گا۔ اس میں انفارچونیٹلی یعنی اس انداز کی ایک ایکڈیمک ڈبیٹ یا وہ نہیں ہو پائی ہے۔ ایسے میں خیبر پختونخوا کے کے پی کے کی جانب سے، جن کے حوالے سے ظاہر ایک سیاسی ایک رائے مختلف ہے، مطلب پاکستان کی باقی سیاسی جماعتوں کے پی ٹی آئی کی، وہاں سے اسٹیٹمنٹ آنا بہت زیادہ سگنیفیکینٹ ہے۔ ناٹ ٹو فارگیٹ کہ پاکستان میں اس وقت ڈیمز بنانا اس سے زیادہ اہم ایشو تو کیا ہی ہو سکتا ہے کہ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے اس ملک میں کہ جہاں پر جب پانی زیادہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں برباد ہو گئے، ہم ڈوب گئے، جب پانی کم آتا ہے ہم کہتے ہیں برباد ہو گئے، ہم پیاس سے مر گئے، اور وہی پانی ہم یعنی 20، 25، 29 بلین ڈالرز تک کے ایسٹیمیٹ ہیں کہ وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اضافی پانی تباہی مچا دیتا ہے، وہی پانی اگر ہم سٹور کر لیں تو کام آ سکتا ہے بجلی کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے۔ تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ دنیا کا اسٹینڈرڈ ہے
کہ آپ کے پاس کم سے کم 120 دن کا پانی سٹور ہونا چاہیے. پڑوس میں بھارت ہے، ان کے پاس 220 دنوں کا پانی سٹور ہوتا ہے. امریکہ جیسے ممالک میں 900 دنوں کا پانی سٹوریج کی کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس 30 دنوں کے پانی کی سٹوریج کیپیسٹی ہے. جتنے منصوبے چل رہے ہیں اگر وہ سارے مکمل ہو جائیں، جس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، تو بھی ہماری کیپیسٹی بڑھ کے 30 سے صرف 45 دن ہوگی. ایسے میں یہ اسٹیٹمنٹ آنا جس کے حوالے سے علی امین صاحب کو میں اندازہ ہوگا کہ ظاہر اس کا ایک بیک لیش طور پر بہت اہم ہے. اچھا، اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے وسیم کہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری وزیر اعظم سے بات ہوئی اور وہ بھی متفق ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہائی ٹائم ہے اب کنسنسس بلڈ اپ ہو جائے گا؟ بالکل. اب ظاہر اس میں جب بات آگے بڑھے گی تو سندھ کے حوالے سے بات ہوگی، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہوگی، اور میرا خیال ہے وہ مخالفانہ رائے کا اظہار کریں گے. لیکن یہ ایک اور بہت اہم بات ہے کہ اگین ایک ایسے موقع پہ کہ جب ایک سیاسی اختلاف پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا، یعنی کہ اور علی امین گنڈاپور صاحب کا اور پرائم منسٹر صاحب کا اتنا زیادہ ایویڈنٹ ہے، تب ایک ایسے ایشو پر ان کا کنسنسس ہونا، علی امین صاحب کا پبلکلی آ کر کہنا کہ میری پرائم منسٹر پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور میں صوبائیت کے لیے جو ہے وہ ملک کا نقصان نہیں کروں گا، اٹس اے ویری ویری بگ اسٹیٹمنٹ. یقینی طور پر بہت شکریہ. دریائے ستلج میں سیلاب نے بہاول نگر میں تباہی مچا دی ہے. دریائے بیلٹ کے 125 سے زیادہ دیہات ڈوب چکے ہیں. راتوں رات 1 لاکھ سے زائد افراد نے گھر بار چھوڑا. مزید بتا رہے ہیں محمد احمد چودھری. بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں جو بڑا سیلابی رولہ چھوڑا گیا ہے وہ اس وقت ضلع بہاول نگر کی دور میں بڑی تباہی مچا رہا ہے. اور ضلع بہاول نگر میں 1 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا جو مال جان بچانے کے لیے راتوں رات انہوں نے نقل مکانی کی ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں جہاں شاہراہوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، جہاں پر کوئی جگہ ملی لوگ اپنا سر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سکول دے اگے بیٹھے ہیں، ادھا مال ساڈا ڈبو ہوا ہے تے دریا دے وچ کھڑا ہے. فصلاں ڈب گئیاں، کھانے ڈگ پے، سامان ساڈے وچے پے. ساڈے کول 100 ڈنگر ہے، انہوں اس سڑک تے کتھے بن پویے. جی بالکل، جیسے آپ نے متاثرین کی بات سنی کہ انہیں کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے. نہ ان کے اوپر کوئی چھت ہے، نہ ان کے پاس کوئی کھانے کے لیے چیزیں ہیں، نہ ان کے جانوروں کے لیے کوئی چیزیں ہیں، نہ کوئی یہاں پر ایسا انتظام ہے کہ یہ اپنی فیملیز کو یہاں سیٹ کر سکے. نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی.